नमस्कार। आज आम षष्ठ श्रेणीर एकादश अध्याय सुधकषाय विषय पढ़ा। तो सुधकषा विषय पढ़ा आगु आम कौन करवा केतुड़िक जिनस विषय जानी नवा। कौन कहते प्रथम हूँ मूलधन। मूलधन आग यहाँ देखीदे मुझे आम गणित करवा से कहीदेवी मूलधन कौन। तो मूलधन को आम इंग्लीश से कहू प्रिंसिपल। तो लिखू कौन ना पी। तापर हूँ समय। समय को आम टाइम लिखू कौन टी लिखू। तापर हूँ वार्षिक सुधर हार समान इंग्लिश से कहू आम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आम लिखू कौन आर। आउ कौन अच्छी ना सरल सुध बा सिंपल इंटरेस्ट आम कहू इंग्लिश से। आम ताकू लिखू आई छोट आई बा बड़ आई। ये सब आम छोट पी भी लिखिपर बड़ छोट टी भी लिखिपर छोट आर भी लिखिपर ये छोट आई भी लिखिपर। आउ कौन रहा समूल सुध। समूल सुध कौन मूल सह सुध माने मूलधन युक्त सुध ये मिसी कौन है ना समूल सुध। तो मूलधन हूँ कौन। अच्छा समूल सुध आम लिखू कौन ना ए लिखू। तो मूलधन किए मूलधन हूँ पी प्रिंसिपल। सुध हूँ कौन ना आई। तो ए समान केते हुए ना आई युक्त पी। आउ गोटे सूत्र अच्छी कौन ना शुद्ध बा सरल शुद्ध आई समान कौन हुए ना पी आर टी बाय 100। ये आम मन रखा। अच्छा आम ये जो सुधकषा जिते गुड़िक गणित अच्छी आम ताकू दुईटा उपाय करवा। आम या ऐकिक धारा भी करवा एवं आम जो सुध अच्छी जो सुधर जो सूत्र अच्छी सूत्र हिसाब से भी करवा। तो प्रथम एक नंबर करवा। एक नंबर कले हो तो तुम मैंने ठीक से बुझीपर। तो एक नंबर कौन कहते ना वार्षिक शतकड़ा वार्षिक हार। कौन कहते ना शतकड़ा वार्षिक हार 5 सुधरे 500 टंकार 5 वर्षर सरल सुध केते हेबो। तो जहाँ जहाँ देते देखा शतकड़ा वार्षिक हार देते शतकड़ा वार्षिक हार हार माने सुधर हार। ये शतकड़ा वार्षिक सुधर हार माने कौन ना 100 टंकार 1 वर्षर माने 100 टंकार 1 वर्षर हार माने हूँ सुध समान केते देइचंदी ना 5। तो आपको एमती देखते 5% बा 5% बोली देखा जाए। तो माने कौन ना 100 टंकार 1 वर्ष सुध हूँ 5 टंका। आउ कौन देइचंदी ना सुध 500 टंकार माने कौन 500 टंकार केते टंका हेबो सुध कहते। तो 500 टंका कौन है आमर मूलधन बा केते टंका आम धार नहींचे बा धार दौचे यहाँ आम कौन कह मूलधन। तो मूलधन केते पी समान देइचंदी 500 टंका। आउ कौन देइचंदी 5 वर्ष मागिचंदी समय केते टी समान होची 5 वर्ष मागिचंदी कौन ना सुध केते मागिचंदी सुध बा सरल सुध सुध आई समान केते मागिचंदी। आपको जब आम सूत्र पकई करवा ये जो आई समान पी आर टी। तो से हिसाब से पकेवा तो आई समान केते हबो ना पी आर टी बाय 100 समान केते है पी हूँ आमर मूलधन हूँ केते ना 500 टंका गुणन आर हूँ केते ना 5 समय हूँ केते यहाँ हूँ 5 विभक्त 100 2टा शून्य को 2टा शून्य कटिज 5 5 25 5
125 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଐକିକ ଧାରାରେ କରିବା ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସୁଧ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟା ମାଗିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖୁ। ଯେଉଁଟା ମାଗିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କେଉଁଠି ଲେଖୁ, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖୁ। ତ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର 5 ଟଙ୍କା। ତାମାନେ କ'ଣ, 100 ଟଙ୍କାର 1 ବର୍ଷର ସୁଧ ସମାନ କେତେ, 5 ଟଙ୍କା। ମାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା 5 ବର୍ଷରେ। ତ ମୁଁ ସେ 100 ଟଙ୍କାର 1 ବର୍ଷ ସୁଧ 5 ଟଙ୍କା। ତ 5 ବର୍ଷ ସୁଧ କେତେ ହେବ, 5 ଗୁଣନ 5। କାହିଁକି ନା 1 ବର୍ଷରେ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା, 5 ବର୍ଷ ଅଛି କେତେ ହେବ, 1 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା, 5 ବର୍ଷକୁ କେତେ ହେବ, 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ 1କୁ ଦେଇଥିବେ ଅଧିକା ଯେତେ କାଢ଼ିବା ଗୁଣନ କରିବା, ଅଧିକା ଦେଇଥିବେ 1କୁ କାଢ଼ିଲେ ହରଣ କରାଯାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ ହେଉଛି 25 ଟଙ୍କା। ସେମିତିକା ଏଠି 100 ଟଙ୍କାର 5 ବର୍ଷ ସୁଧ କେତେ ହେଲା, 25 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଯେତେ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା କରିବି, 500 ଟଙ୍କାର 5 ବର୍ଷର ସୁଧ ସମାନ କେତେ ହେବ, 100 ଟଙ୍କାର 25 ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା, 500 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେବ, ୟାର 5 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ଏଠି କେତେ ଅଛି, ଏ ହେଉଛି 5 ଗୁଣା। ତ ଏଠି 5 ଗୁଣା ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ୟାର ବି 5 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। 25 ଗୁଣନ 5 ସମାନ କେତେ ହେଲା, 125 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଏମିତିଆ ଐକିକ ଧାରାରେ ବି କରିପାରିବା, ଆଉ ଆମ ଏଠି ସୂତ୍ର ଧାରାରେ ବି କରିପାରିବା। 2 ନମ୍ବର କହିଛନ୍ତି ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 8 ହାର ସୁଧରେ 350 ଟଙ୍କାର 6 ବର୍ଷ ସରଳ ସୁଧ ଓ ସମୂହ ସୁଧ କେତେ ମାଗିଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର, ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ସୁଧର ହାର ବା ଆର୍ ସମାନ ଦେଇଛନ୍ତି 8 ଶତକଡ଼ା। £350 ଟଙ୍କାର କହିଛନ୍ତି। ତ ମୂଳଧନ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ, ମୂଳଧନ ସମାନ ହେଉଛି 350 ଟଙ୍କା। ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସମୟ ଏଠି ମୂଳଧନ ହେଉଛି ପି, ସମୟ ଟି ସମାନ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ। ମାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସୁଧ ବା ସରଳ ସୁଧ, ଆଇ ସମାନ ମାଗିଛନ୍ତି କେତେ, ଆଉ ସମୂହ ସୁଧ। ସମୂହ ସୁଧ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ମୂଳ ସହ ସୁଧ, ସମୂହ ସୁଧ ସମାନ ମୂଳ ହେଉଛି କେତେ ନା ପି ଯୁକ୍ତ ସୁଧ ହେଉଛି ଆଇ। এইটা সমান কেতে মাগিଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ସୂତ୍ର ପକାଇବା କେତେ ହେବ ନା ଆଇ ସମାନ ହେଉଛି PRT ବାଇ 100 ସମାନ ପି ହେଉଛି କେତେ ନା 350, ଆର୍ ହେଉଛି 8, ଟି ହେଉଛି 6, ବାଇ ହେଉଛି 100। ଶୂନ ଶୂନ କଟିଯିବ, 10କୁ କାଟିଲେ 5 ଦୁଣେ 10, 5 ସନ୍ତା 35, 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ 2 ଚଉ 8 ସମାନ ହେଉଛି କେତେ 7 ଚଉ 28 ଗୁଣନ 6, 8 6 48 ରଖିଲା 4, ତାପରେ 6 ଦୁଣେ 12, 4 16, 168 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଲା ସୁଧ। ଆଉ ସମୂହ ସୁଧ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗିଛନ୍ତି, ସମୂହ ସୁଧ ସମାନ ହେଉଛି ଆଇ ଯୁକ୍ତ ପି ସମାନ ଆଇ ହେଉଛି କେତେ 168 ଯୁକ୍ତ ପି ହେଉଛି କେତେ ନା 350 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି 518 ଟଙ୍କା। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧାରା ଦେଇକି ଦେଖିବା ବା ଆମର ଐକିକରେ କରିବା ତ କେମିତି ହେବ ନା ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ହାର କେତେ 8 କହିଛନ୍ତି। ତ ୟା ମାନେ କ'ଣ ନା 100 ଟଙ୍କାର 1 ବର୍ଷର ସୁଧ ହେଉଛି କେତେ 8 ଟଙ୍କା। ସେମିତିକା 100 ଟଙ୍କାର 6 ବର୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ତ 6 ବର୍ଷ ସୁଧ କେତେ ହେବ ନା 8 ଗୁଣନ 6। ସେମିତିକା ଏଠି ଯଦି ଆମେ 100 ଟଙ୍କାକୁ 1 ଟଙ୍କା କରିବା, 1 ଟଙ୍କାର 6 ବର୍ଷର ସୁଧ କେତେ ହେବ ନା 8 ଗୁଣନ 6 ବିଭକ୍ତ କେତେ 100। ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ମୂଳଧନ ଦେଇଛନ୍ତି 350 ଟଙ୍କା। ତ 350 ଟଙ୍କାର
6 ବର୍ଷ ସୁଧ କେତେ ହେବ ନା 8 ଗୁଣନ 6 ବିଭକ୍ତ 100 ଗୁଣନ ହେଉଛି 350 ଟଙ୍କା। ତାକୁ କାଟିଦେବେ, ସେମିତିଆ ବି କାଟାକୁଟି କରିଦେବେ। 5 ଦୁନେ 10, 5 ସନ୍ତା 35, 2 6 8 ସମାନ ହେଲା 168 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସମୂହ ସୁଧ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ଆମର ସୁଧ। ଆଉ ସମୂହ ସୁଧ କେତେ ହେବ ନା ସମୂହ ସୁଧ ସମାନ I ଯୁକ୍ତ P ସମାନ ହେଉଛି 350 ଯୁକ୍ତ P ହେଉଛି କେତେ ନା 168 ସମାନ ହେଉଛି 518 ଟଙ୍କା। 3 ନମ୍ବର କହିଛନ୍ତି ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ହାର ବାଦ ସହଜ ସୁଧରେ 420 ଟଙ୍କାରେ 5 ବର୍ଷର ସମୂହ ସୁଧ କେତେ। ତ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ କରୁଛି। ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ହାର ବା ଆର ସମାନ କେତେ ନା 12, ସହଜ ସୁଧରେ କହିଛନ୍ତି 420 ଟଙ୍କା। ତ ମୂଳଧନ ପି ହେଉଛି 420 ଟଙ୍କା। 5 ବର୍ଷ କହିଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଟି ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖିବା। ସମୟଟା ସବୁ ସମୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ବର୍ଷ ହିସାବରେ ଥାଏ। ସମୟଟା ବର୍ଷ ହିସାବରେ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ସୁଧ ମାଗିଛନ୍ତି ସମୟ ସୁଧ ଏ ସମାନ କେତେ। ଏ ସମାନ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ I ଯୁକ୍ତ P ସମାନ କେତେ ମାଗିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ I କାଟିଦେବା। I ସମାନ କେତେ ନା PRT ବାଇ 100 ସମାନ P ହେଉଛି 12 P ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଗ ପଛ ଦେଖିଦେଇଛି। P ହେଉଛି 420, R ହେଉଛି 12, T ହେଉଛି କେତେ ନା 5 ବର୍ଷ, ବାଇ ହେଉଛି 100। 0 0 କଟିଯିବ। 5ରେ କାଟିଦେ 5 ଦୁନେ 10, 2ରେ କାଟିଦେ 212, 6 ଦୁନେ 12 2 ରଖିଲେ 1 6 24 1 25 252 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସମୂହ ସୁଧ ମାଗିଛନ୍ତି। ସମୂହ ସୁଧ ଏ ସମାନ କେତେ ନା I ଯୁକ୍ତ P ସମାନ ହେଉଛି I ହେଉଛି 252 ଟଙ୍କା। 252 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ P ହେଉଛି କେତେ 420 ଟଙ୍କା ସମାନ ହେଉଛି କେତେ 2 କି 2 5 2 7 4 2 672 ଟଙ୍କା। 4 ନମ୍ବର କହିଛନ୍ତି ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 12.5 ଶତକଡ଼ା ହାର ସହଜ ସୁଧରେ 400 ଟଙ୍କାର 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ସୁଧ କେତେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦେଉଛି। ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ହାର କେତେ। ବାର୍ଷିକ ହାର ହେଉଛି R ସମାନ କେତେ ନା 12.1/2 ଶତକଡ଼ା ବା ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅପରୋକ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିଦେବା 12 ଦୁନେ 24 1 25/2 ଶତକଡ଼ା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୂଳଧନ ଦେଇଛନ୍ତି P ହେଉଛି କେତେ 400 ଟଙ୍କା। P ଦେଇଛନ୍ତି 400 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମୟ T ସମାନ କେତେ ନା 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ। ମୁଁ 3 ନମ୍ବରରେ କହିଥିଲି ଯେ ସମୟଟା ସବୁ ସମୟ କ'ଣ ଥାଏ ଆମର ବର୍ଷ ହିସାବରେ ଥାଏ। ତ ଏ 2 ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଏଇଟା 6 ମାସ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 6 ବିଭକ୍ତ 12 କାହିଁକି ନା 1 ବର୍ଷ ହେଉଛି 12 ମାସ। ତ 6 ବା 12 ମାସ ସମାନ 1 ବର୍ଷ। ତ 1 ମାସ ସମାନ କେତେ ହେବ ନା 1/12 ମାସ ହୁଏ। ସେମିତି ଯଦି 6 ମାସ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷ। ସେମିତି ହେଉଛି 6 ମାସ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 1/12 ଗୁଣନ 6 ଇଏ ହେଉଛି 1/2 ବର୍ଷ ସମାନ ଇଏ କେତେ ହେବ ନା 2 ଯୁକ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି 1/2 ସମାନ ଇଏ ହେଉଛି 2 2 ଦୁନେ 4 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ ହେଉଛି 5/2 ବର୍ଷ। এটা ଯଦି ବର୍ଷ ନଥିବ ସମୟଟା ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ସମାଧାନ କରିବା। ମାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ସୁଧ I ସମାନ କେତେ ନା PRT ବାଇ 100 ସମାନ P କେତେ ଆମର 400, R ହେଉଛି କେତେ 25/2, T ହେଉଛି କେତେ ନା 5/2
विभक्त केते ना होची 100 समान ये 400 गुणन 25 गुणन 5 ये 2 आ 2 कौन हो ना तले आसीज 2 गुणन 2 गुणन हूँ 100 ये 0 0 कटिज 2 2 4 2 को 2 कटिज 25 पंचा के 125 टंका 5 नंबर कहते शतकड़ा वार्षिक 10,000 सहज सुध 600 टंकार 3 वर्ष 3 मास सुध केते जहाँ जहाँ देखते मुझे देखीदे शतकड़ा वार्षिक हार केते ना 10 आ समान केते 10 शतकड़ा मूलधन देते केते ना पी हूँ 600 टंका समय देते 3 वर्ष 3 मास समय टी समान केते ना 3 वर्ष 3 मास समान केते ना 3 वर्ष युक्त 3 मास आम केते लिखिपर ना 3 विभक्त 12 वर्ष समान ये हूँ 3 को कटि 3 के 3 3 4 4 दशा को 4 12 ये युक्त 1 13 विभक्त 4 वर्ष मागिचंती कौन सुध मागिचंती तो सुध आई समान हूँ PRT बाय 100 समान केते पी हूँ कौन ना 600 टंका आर हूँ 10 टी हूँ केते ना 13 विभक्त 4 तो केते ना 100 मैं एकाथर कर दूची कटिज 4 को काटिदे 4 2 ये हूँ 5 2 3 6 तो ये केते ना 15 गुणन 13 समान 15 3 45 5 रखा 4 15 के 15 4 19 195 टंका आमर मु 1 नंबर 2 नंबर केवल ये दुईटा ऐकिक करी बाकी गुड़ा ऐकिक करी नहीं से गुड़ा जेहेतु एका प्रकार से करी नहीं सेटा सब आपण मैंने निजे करदेवे 6 नंबर कहते शतकड़ा वार्षिक 7,000 सुध केते टंका सहज सुध 10 वर्ष 1700 टंका हो 10 वर्ष टंका माने केते टंकाटा 1700 टंका हो केते टंकाटा 1700 टंका हो माने कौन तार जो मूलधनटा सुध सह मिसिकी कौन हो 1700 टंका हो तार ये 1700 टंकाटा कौन देइचंती एटा देइचंती हमर समूह सुध तो प्रथम देखीदवा प्रश्न वार्षिक सुध हार हूँ 7 आर समान हूँ 7 7 केते टंका मागिचंती बा मूलधन मागिचंती मूलधन पी समान केते मागिचंती आउ कौन देइचंती 10 वर्ष 1700 टंका हेबो समय टी समान देइचंती 10 वर्ष समय सुध देइचंती केते ये जो समय सुधा सुध पिला माने ठीक से बुझी पारंतिनी जते हमें टंकाटा बढ़ी की माने कौन जते हमें बैंक जो टंकाटा जमा करथाउ जते बैंक को जते आमे जते पैसा आणु टोटल से टोटल माने कौन थाए ना आमे जे मूलटा देइछे सेटा थिबो तास सुधटा भी थिबो तो सेटा हमें कौन को समय सुध को तो ये समय सुधटा कौन देइचंती ये आमे जानिछे समय सुध ए समान केते थाए ना पी प्लस आई समान हूँ केते 1700 टंका याको मु दुईटा उपाय करवा आम गोटे हूँ आम सूत्र हिसाब से करवा आ गोटे आम आमर ऐकिक धारा करवा प्रथम सूत्रटा करवा देखा ये देइचंती ए समान केते ना पी युक्त आई समान केते ना पी युक्त आई समान केते जानचे आम PRT बाय 100 समान केते जदि आम पी जदि कमन नहीं जावा तो पी नहीं गले एटी रही 1 युक्त ये पीटा आम नहीं बाकी आर टी बाय 100 समान केते देइचंती 1700 याको आम समाधान करवा पी जगह जाने केते बसिबो तो पीटा समय एपटे थाउ एटी तो ये हूँ 100 हूँ रसागुण्य ये हूँ 100
ଯୁକ୍ତ R ସମାନ କେତେ ଆମର R ହେଉଛି 7 T ସମାନ ଆମର କେତେ ଦେଇଛି 10 ବର୍ଷ ସମାନ ହେଉଛି 1700 ତାହେଲେ P ସମାନ କେତେ ହେବ ଏ ବାଁ ପଟେ ଯାହା ଅଛି ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଇକି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ସମାନ 1700 ଗୁଣନ ଉପରେ ହେଉଛି 100 ତ 100ଟା ଯାଇକି ଡାହାଣ ପଟେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ଏ ଯେଉଁ 100 ଯୁକ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି 100 ଯୁକ୍ତ କେତେ 7 ଗୁଣନ 10 7 ଗୁଣନ 10 ଇଏ ହେଉଛି ତଳେ ରହିବ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ସମାନ 1700 ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି 100 ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି 70 ସମାନ କେତେ ହେଲା 1700 ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେଲା ନା 170 ଇଏକୁ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି 100 ମାନେ 1700 ମାନେ 170 ଗୁଣନ 10 ହେଉଛି 1700 ସମାନ ହେଉଛି ଇଏ 100 ଗୁଣନ 10 ହେଉଛି 1000 ତ 1000 କ'ଣ ହେଲା ଆମର ମୂଳଧନ এইটাକୁ ଯଦି ଆମେ ଐକିକରେ କରିବା କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ R ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସୁଧ ହାର ଦେଇଛନ୍ତି 7 P ଦେଇନାହାନ୍ତି ସମୟ T ସମାନ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ A ସମାନ ଦେଇଛନ୍ତି 1700 ଟଙ୍କା ୟାକୁ ଐକିକରେ ଆମେ କେମିତିଆ କରିବା ଆମ P ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଧରାଯାଉ ମୂଳଧନ P ସମାନ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହାର କେତେ 7 ତ 100 ଟଙ୍କାର 1 ବର୍ଷର ସୁଧ କେତେ 7 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାର ସେ 100 ଟଙ୍କାର ଇଏ ହେଉଛି କେତେ 1 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ତ 10 ବର୍ଷର ସୁଧ କେତେ ହେବ 10 ଗୁଣନ 7 ସମାନ ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ସେଇ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସମୟ ସୁଧ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ମୂଳଧନ ଆମେ ନେଇଛେ 100 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ସୁଧ ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା ସମାନ କେତେ ହେଲା ନା 170 ଟଙ୍କା 10 ବର୍ଷ ପରେ ସମୟ ସୁଧ ହେଉଛି କେତେ 170 ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୂଳଧନ ମାଗିଛନ୍ତି ମୂଳଧନ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁଟା ମାଗିଥାନ୍ତି ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ସମୂଳ ସୁଧ 170 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସୁଧ କେତେ ନା ସୁଧ ନାହିଁ ମୂଳଧନ କେତେ ମୂଳଧନ ହେଉଛି ଆମର 100 ଟଙ୍କା ସମୂଳ ସୁଧ 1 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୂଳଧନ କେତେ ହେବ ନା 100 ବିଭକ୍ତ 170 ଆମର ସମୂଳ ସୁଧ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ନା 1700 ଟଙ୍କା ତ ସମୂଳ ସୁଧ ଯେତେବେଳେ 1700 ଟଙ୍କା ହେବ ମୂଳଧନ କେତେ ହେବ 100 ବିଭକ୍ତ 170 ଗୁଣନ ହେଉଛି 1700 ୟାକୁ କାଟିଦେଲେ ହେଉଛି 10 ସମାନ ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଏମିତି ବି ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା 7 ନମ୍ବର ସେମିତିଆ କହିଛନ୍ତି ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 5 ହାର ସୁଧରେ କେତେ ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଲେ 5 ବର୍ଷରେ ସମୟ ସୁଧ 1000 ଟଙ୍କା ହେବ ତ ସୁଧ ହାର ଦେଇଛନ୍ତି 5 ମୂଳଧନ କେତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ମାଗିଛନ୍ତି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି T ସମାନ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ସମୟ ସୁଧ A ସମାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ 1000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସୂତ୍ର ପକେଇବା ସେମିତିକା ତ P ଗୁଣନ 1 ପ୍ଲସ୍ ବା 1 ଯୁକ୍ତ R T ବାଇ
100 समान होची केते 1000 टंका याकू पी जगह पी बसे दे 1 युक्त आर होची केते 5 गुणन टी होची 5 बाय होची 100 समान होची 1000 टंका 5 हेरे काटी दे 5 होची 20 5 तेरे केते है पी गुणन 1 युक्त 1 युक्त 4 समान होची 1000 तेबे पी गुणन ये होची 4 दशा गुणियो 4 युक्त 1 समान होची 1000 पी गुणन ये होची 5 युक्त 4 समान होची 1000 पी समान केते है ना 1000 5 युक्त 4 डाहन को जाई कोन हबो ना उल्टा गुणन हो जिवो गुणन 4 युक्त 5 हे गला 5 काटे 5 दुने 200 हे गला 204 है 800 टका याकू जदि आमे ऐकिक धारा जे करिबा कोन हबो ना आर दैचंती 5 शतकड़ा ता माने कोन टी दैचंती 5 वर्ष ए दैचंती 1000 टंका आज 5 शतकड़ा माने कोन 100 टंका रो 1 वर्ष रो सुध होची 5 टंका तो 100 टंका रो 5 वर्ष रो सुध समान केते हबो 5 गुणन 5 समान होची 25 टंका तारे 100 टंका मूलधन रो 5 वर्ष रो समय सुध केते हबो मूलधन होची केते 100 टंका युक्त सुध होची 25 टंका समान है 125 टंका इतो मागी चंदी कोन मूलधन मागी चंदी तो मूलधन आम डाउन को रखा तो कौन देखा 125 टंका समय सुध मूलधन केते 100 टंका सेमते 1 टंका समय सुध मूलधन केते हबो 100 विभक्त 125 एठी समय सुध दैचंती 1000 1000 टंका समय सुध मूलधन केते हबो 100 विभक्त 125 गुणन होची 1000 तो 25 100 25 5 5 काटे 5 दुने 10 0 0 4 दुने 8 0 0 होची ये होची हमर मूलधन 8 नंबर कहचंती शतकड़ा वार्षिक 8 हार सहज सुध रे केउ मूलधन 3 वर्ष 9 मास रे 650 टंका हो जिवो तो देइचंती आ समान 8 समय देइचंती बा मूलधन मागिचंती मूलधन पी समान मागिचंती समय टी समान केते देइचंती 3 वर्ष 9 मास मु आगरु कहिची आम समय को सब समय वर्ष हिसाब से देखा तो 3 वर्ष को 3 वर्ष युक्त 9 मास को 9 विभक्त 12 लिखिदबा 3 3 9 3 4 12 ये समान केते हे गला ना 4 4 3 12 माने मिसे दउची युक्त होची 3 15 विभक्त 4 वर्ष आ कोन दैचंती ना समय सुध होची 650 टंका तो ए दैचंती ए समान पी गुणन 1 प्लस आर टी बाय 100 एटा एक्चुअली 100 हाँ समान केते दैचंती 650 टंका ताकू आमे समाधान करिबा जदी पी को पी जगह रखिबा 1 प्लस आर समान केते आर समान हो 8 गुणन टी होची 15 4 बाय होची 100 समान हो 650 याकू काटी दियो 4 दुणे 8 तो समान केते ना पी गुणन एठी 100 को दशा को नहीं गजी ये हो ऊपर 100 100
ଏଠି ହେଉଛି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ 100 ହେଇଗଲା ଯୁକ୍ତ 15 ଦୁଣେ 30 ସମାନ ହେଉଛି 650। ତାମାନେ ପି ସମାନ କେତେ ହେବ ନା 650। 100ଟା ଯାଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ବିଭକ୍ତ ଏ 100 ଯୁକ୍ତ 30 ହେଉଛି 130। ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଯିବ 13 ପଞ୍ଚା 65 ସମାନ ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ୟାକୁ ଧାରା ଦେଇକି ବା ଐକିକ ହିସାବରେ କରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।